Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram. Al-Malikil Quddusis Salam, Al-Mu'minil Muhaiminil Allam, Alladhi manna alaina bi an hadana ilal imani wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnasi wal anam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Fadlu Rajab ala sairi syuhur kafadlil Qur'an ala sairil kalam. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillah ala sairi khalqihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Kaum bapak, kaum ibu na dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. On pe mangaji maita kaum bapak, kaum ibu, pala natagi pelalahon ang kin mangece, antak majolo na mangece. De bagit marcarito sa joya tunay lambong niya, suang naon do pe mo marsitandaan. Naonok mamuna sa kampungi. Isa alak na chupat lobangon, imatando na nasuka marcarito, nasuka mangece. Naron sa lose na mangaji, pareso jolo, sa sinatibo na lobangon, binagit marcarito sa joya de karijo na. May tabi kayo na. Santong kinsa jodoh inda jabat na unok-unok ayah kuma. Jadi di awal ni pengajian ta kita bacaon jolo Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan setiap amalan, setiap bacaan inda marimbar sanga dia ayat ni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa terimani ita betul-betul menjadi ayat atau petanda kekuasaannya Allah tu ita. Arana ayat artina inang tanda. Di daratan adong tandonya Allah. Di lautan, di gunung, di sungai-sungai, batu-batuan, kayu-kayuan, rerumputan. On sudah adalah ayatullah.
tanda-tanda kekuasaan ya Allah. Ya Allah. Jadi on kita baca jawab Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Illahu billahi minallahi ridha illa hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin syuhada'i was sholihin wa lil awliya'i wal ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din minal mufassirin al muhadditsin wal qurra'il mufassirin wa sadati subhin al muhaqqiqin al muwahhidin wa khususun li syekhina al-kiram Syekh Mustafa Hussein wa Syekh Abdullah Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa wa Ummina Hajjah Maryam wa Ummina Hajjah Habibah wa Ummina Hajjah Zahra Hanum wa li masyayikhna jami'an min masyarikil ardi ila magharibiha khususan li masyayikh min hadhil madrasah yakni madrasatil Mustafawiyah wa li ahlina min hadal hadirin antal ladzi a'la wa a'lamu bihim kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Fatihah kita baca onon diterima Allah Subhanahu wa taala, dohot penerimaanna sebaik-baikna. Palaman baca Fatihah ita ayah umma ulang iyyaka na'budu wa nabahatan ubege imam-imam nasuni pembacana iyyaka na'budu wa iyyaka wa ubaya dipakai pemainnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Marko madawai. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ulang iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa martasodid markoma. Tasodid bisa maningku. Arana tobang-tobang tong mandok tasdid pe tasodid do ninggalai. Marsya dari sifat 20 pe wujud artinya ado, mustahil ia tiado, donilnya poroman Allah Ta'ala. Mandokon firman pe poroman, enggak dong si porom-poroman. Ulang pardok semua nih. Wan maguna nama sampai tayah umat itu majelis taklimon. Wajah ita sude sarap marsyukur tu hadiratna Allah Subhanahu wa taala. On madi arina sadarion alhamdulillah maburkah dua tayah ayah umat. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering ditaduah konon. Ustad-ustad, para imam, para kiai di musajid-musajid sering di umat idwain kalai bagi duahon. Ya Allah ya Tuhan nami curahkan matuami kaburkahan di bulan Rajab. Sunguni juga kaburkahan di bulan Sya'ban. Panjangkon ma umur nami sampai marsuami dohot bulan Ramadan. Sonang durang minang nagit Ramadan. Lansianya. Masusunang ramu inang nagit Ramadan ni. Uy, ayan nalakuan po cahal ni. Tintong na pabahad jagal do jadi bulan puaso. Alak pabahad amal do. Iya pabahad jagal. Betul. Maka na alhamdulillah mamarsuita mulak umak di arina sadariwon. Ning ruang kunang kinay itong mukian mo nungon bagas. Giliran niya yahmaga mo dawuturan. Olo, tinay saja may karadyo muyo patope-tope ko. Olo, naisa jo de karadyo muyo. Bosilingon na diruan niya. So dinda pas ni ruan niya. On maita syukurkon alhamdulillah, asyukrulillah, as-sana'ulillah, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Saudara kita ayah umat, hanya Allah yang bisa menitipkan nikmat. Saudara kita umat, indahu umat naroitu majelisun. Ahado, petunjuknya Allah do umat namardalan, ondo bain nalalu itatusun. Apalagi sun kita on tobang na aw butoy nang anggoy dawang kat paton nga naramar gorak de. On mabo icon nga na tadil kilyawan be. Hoso nga nido. Sarupa ang hoso ni. Syukur tu hadiratnya Allah. Syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat kita sasudena.
dimudahkan Allah segala urusan ta, diijabah Allah doa-doa ta, pangiduan ta selama ia dalam kebaikan. Ipadawa Allah dengan kita perbuatan keji, mungkar, berbuat onar, jangankan berbuat, berucap pun jangan, meniatkan pun jangan. On madahulong ni Allah ayah umat tu Nabi Muhammad. Di saat najul ayah umat, get itolongia seorang sahabat nama Ghorar Tuqmah bin Ubairik. Ditiru kalak nama nang kubayon. Alak Yahudi. Bu, ya Rasulullah son dia do mau ya Rasulullah. Bu ahana mawa itu duh kala yaw manang ko ya Rasulullah. Padahal nga na manang ko aw. Memang na betul dia inang manang ko. Na betul. On madi akhir zaman on maling teriak maling. Panangko niya, tina iya do panangko na. Lo jaaw manjalay tarutung wap tarutung ulala. Lo jaaw manjalay na indaw buto sa ngay dia. Ang pengan na ibakasan ni tarutung ido aw. Betul? On mada ayah kuma. Maling teriak maling. Panangko. Pembunuh. Tina iya do membunuh nak. Pura-pura do dia manjalakina. Budian tong dapo tina iya do alak na. Lempar batu sembunyi tangan. On mada kaum bapak kaum ibu. Di akhir zaman on bahat na sungonon manusia on. Maka alhamdulillah marbuka depe baya hati-hati enta mengikuti kebaikan. Marbuka depe hati-hati enta menghadiri majelis ta'lim. Sonang rohan taison sampai 2 jam 3 jam tahan ko naron ison. Ang ko bin na mangortang ko silakan pala nataraak na jolami iya domay. Pala maulog tilala na juki si ko na isamping mi. Nda mangwaon kaum bapak kaum ibu. Alhamdulillah. Salat salam turun ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Mudah-mudahan salawat salam na senantiasa kita kirimkan dapat syafaat kita, syafaat yang sempurna. Ima sandigan di hadapan niko di Rabbul Jalil di yaumil mahsyar. Bisa dah masuk ayah umat na sumarguna sinalagaan, na sumarguna kagantengan, na sumarguna jabatan, na sumarguna suami na ganteng, ada buru na laga, na sumarguna harto dohot anak. Arana on sude ahado ninang pitana. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah ning Allah. Suami inang pitanah de. Istri ayah pitanah de. Nang kunjat masonang tuy lalaho namar ada burui. Nang kunjabat masada turuamu inang nadungi alak laimo. Tay mo piso ni olong ruamo. Arana na ima ya alak laimo. Sugari dong serap na olo. On mada, olong ruamo. On ma, naita sama ita mulyohon dot naita hormati. On ma ayahanda, ayah mudir, pimpinan pondok pesantren Mustafawiyah, suni juo dohot keluargana. Indon, ibu selaku, napalanjut, napatorus pengajian tahun, on ma pimpinan ta, mudah-mudahan ibana senantiasa istiqomah. Suni juo, keluarga besar almarhum ayah Mustafa Hussein, suni ayah Abdul Halim Khotib sasudena, keluargana nadung mandahului ita turahman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lapang alai sasudena ibana diinganan na masing-masing. Diterima Allah dohot penerimaan na sebaik-baiknya. Suni itu ayah-ayah, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, suni tokoh agama, para pemuka-pemuka, kaum bapak, suni juga kaum ibu, ita mana hadir di arena sadarion. Ita padeges ayah umak niatta.
On alhamdulillah ma sampai tadi bulan Syakban ma lewat kita mon bulan Rajab. Sonang doruan ta umat di bulan Rajab pi. Sona ima suido kon nabinta Fadlu Rajab ala sairi syuhur. Kapatlil Quran ala sairil kalam. Kelebihan di bulan Rajab ibanding sudah bulan. Tarsongon kelebihan di Al-Quran itu sudah kitab na ada. Tidak ada yang bisa mengimbangi Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengimbangi Al-Quran. Makanya sering itu. Mudah-mudahan sudah pun hita kaborkahan. Makanya sumbayang pita kita baca doa ayat Quran. Dor membaca Yasin. Dor membaca Al-Kahfi. Al-Waqiah. Nasunang may bayana membaca na. Sunang doramu. Yan nasalado kondoho. Sadaro ang kudung mangaji. Dompak mangaji naman dua-dua doruan niya. Dompak mangaji do inang sadaro amo. Dompak marisyajar do sunon di majelis taklimon sadaro amo. Ang kudung kaluar ita naron bubar ita non. Terserah. Bupe nagitu pasaran ko, nagitu sabaan, nagitu kubunan. Ho may. Tiang ko dompak dison ulang dolo pikir ko na lain-lain. Tujuan hanyalah Allah. Tujuan hanyalah Allah. On maberkah doa tay ayah umat. Maroka berkahan panjang umur ta. Mudah-mudahan to kinai sampai ita ayah umat di bulan suci Roma. On bulan Sya'ban. Kita bahas jolo ayah umat hadis ni nabinta. Aha idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aha ning nabinta ayah umat. Khamsatun la turaddu fihin ad-du'a. Khamsatu awqat. Adong 5 waktu ning nabinta. Indah itulah Allah doa ni hambon yaot. 3 tempat. 3 waktu. Adong 5 saat. Adong 5 waktu. La turaddu fihin ad-du'a. Allah tidak menolak doa seorang hamba. Yang pertama, Lailatul Jumu'ah. Malam Jumat. On makalebihan di ita umat ni Muhammadon. Na ipangidoni nabinta na jolo di saat Isra Mikraj. Apa kelebihan umatku ketimbang umat yang lain? Ada kelebihanku ya Allah. Nabi Ibrahim kau buat Khalilullah. Iban ko Musa kalamullah. Iban ko Yusuf abadan syakura. Iban ko Sulaiman khalifatullah. Iban ko Ayub. Iban ko Nabi Yusuf anak nagante. Iban ko Nabi Daud suaranya paling bagus. Ada makalebihanku ya Allah ya Tuhanku. Ja'altuka habibi. Ubain mahu menjadi kekasihku Muhammad. Tagi do jadi kekasih. Oh, no tagi ya nih. On mapakina. Anggo jabat jadi kekasih nanggo ina. Na jono atakan surat kodok udai inang uda. Bungkunan di bakas na ipeda hodosar kitarok-tok mo. Batu di alaman niya idosiri ijurmu. Manuk niya iro itu bakas ipatuduk ko. Tentu nga na tanggung jawab na ramo. Pakaian niya bergelantungan di irianan. Dosar tarok-tok mo. Padahal bitua-bitua na ito na margantungan ni Pe. Tay pala bonci hotu bayoy. Bonci hotu anak borui. Iwaris kon ko me tu anak mu do hotu borumu. On mapanyakit ta alak na Islamon. Hubbul adawa. Cinta permusuhan. Hodo na marsalisi do ombarmi. Butet. Ulang pangkuli ko na anak borui. Gampual di. Ada hubungan na tu borumi. Hodo na sumarsi pangkulingan do ombarmi. Iwaris kon ko tu borumu. Butet. Ulang pangkuling-kuling ko ni. Kurang ajar di. Hodo ayah na sopade dohod bayoy. Hodo na sopade dohod jiren mi. Yajar kon ko tu anak mi. Ucok. Ulang pangkuling-kuling kon bayoy. Parasa di umat ni. Ada hubungan na. Berarti hubbul ada. Ada tina hubbul adawa. Cinta permusuhan. Cinta ayah. On ma pada nomor dom nomor celeng seorang tahun. On bulan na mulia don Rajab Sya'ban Ramadan. Indah saat nai tabi ison membayan kemungkaran. Indah saat nai ta ison maksiat. Indah saat nai ta ayah umat membayan dosa. Ahadu karya ison menumpuk amal sebahat-bahatna. Ara nagit Ramadan tamu a Ramadan tamu aku pengumuman kepala desa di kampung. Naron borengin jam 7 adong parbagian. 700.000 par kapala. Isi na modem indah dapotan. Yakin mamusadalak nga dong na modem. Ketika Allah yang menjanjikan peluang emas. Ahadu ayah umat persiapan ka. On mada. Malam na pertama. Malam ahadu nang kinasuy tulak ni Allah doa.
malam Jumat, maka nabahad di alak aya umak sa saburngin indah modom-modom termasuk amuna hadiron. Indah modom kamu malam Jumat ya umak? Ha? Ayah-ayah modom na malam Jumat. Sinok podong memungkor do mah. Jadi malam Jumat. Dia do saat na malam Jumat ulang malam-malam na mustaya pun dung to ngaborngin don. Anggo jam 8, jam 9 dikis di mangaji ho, marsikir, martasbih, astaghfar, martahlil ko, tayo na paling dikis, diginjang jam 12 do inang. On mamalam mustajab itu luborngin umak sapo kini. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sinayan. Tayang ko diginjang di jam 12 do sugari umak. So insya Allah diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Arana indah sibuk, jaringan tidak sibuk. Anggo arian sunan martelepon ko, jaringan sibuk. Ning nadi. Tiang ko ngaborngin jam sada, alak mamungkor, alak masinok poromna, alak marnoli-noli marnipi. Ho itawon kon pe umak indah modom-modom. Ison mada kuat jaringan na, kuat sinyal na. Arana indah dong nomor telepon. Saja nomor na. 44342. 44342. Suhur, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. On mada 44342. Ima nomor na. Anggo itamar telepon, halo, halo. Anggo tu Allah indah halo. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala do baisi indah halo. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati bisa menjadi tenang. Jadi imasudokon tujuan hanya Allah. Tujuan hanya Allah. Anggodong dope di ruamu tujuan na lain. Syirik mainang. Jadi pabahat ayah umak mandoa di malam Napa dua na ayah umak malam 10 Muharram. On manaido kon hari Asyuro. Hari agwarnyo malewaton. Napa tuluna inang malam nisfu Sya'ban. On pe inang insyaallah malam Salasaon, malam nisfu Sya'ban maita membaca Yasin maita ayah umak tolunoli. Membaca Yasin di dia muaninang. Membaca Yasin di ayah di itaat. Pikanoli ibaca. Pada guys bacaan na. Ulang marseolan. Ulang sung naudokon nalewatian. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim. Mantap ko mengaji. Pada guys, palajari. Pareso makhrotna. Madung padure tajwidna. On madalatihan tay di malam nisfu Sya'banon. Indai tulak Allah Ta'ala ayah umak doa. Makana najolo ayah umak di malam nisfu Sya'ban. Sengaja datang Jibril. Ya Muhammad, bangun. Ya Muhammad, bangun. Tersonggot nabinta ayah umak. Ya Jibril, mahazihil laylah. Malumahadolang aon Jibril. Hazihil laylah. Yaftahullah salasami'ati babin minar rahmah. Soibotoho Muhammad. Diari nasabornginon dibuka kon Allah Ta'ala 300 pintu-pintu ni rahmat. Orderan tadapot kita. Ang gusto ni aktif kita insyaallah to kinay di malam nisfu Sya'ban. Adong do imam na, adong di ustad na manguban kon na to kinay mamimpin na aya umak membaca Yasin. Serentak ita aya umak membaca na. Ulang adong na lain-lain ruana. On manay maksud ni nabinta al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Ketika menyatu umatku, rahmat pasti akan turun. Ketika pecah umatku, siksalah yang akan datang. Alhamdulillah nyaman doita isun ayah umak. Aman-aman doita. Saborngin inang kiaw tu pinang sori mangaji. Tangi sa baya umah di daerah Garoga. Ben hebat na widabaya musibah. Ya Allah ya Tuhanku. Bain maon bukti ni kasih sayangmu. Ulang bain on bukti ni murkamu ya Allah ya Tuhanku. Ibu ruangku inang mangidana. Iko jar kalaya inang motoron. Mangido-ido. Ada na ingin kon nyalay. Bukan cuma duit, bukan pakaian. Aik nayas pinomat sodong inumon. Tentong bayang adong depe air bersih bagi yang maisi. Naan si de. Naan si datar mainang ratar maksud nabahad bakas na abisi wida. Adong tong namela sa tunga, adong natarup namela, adong nadinding na sa bariba, adong na lo mabonom, adong nga adong bisi sa tiang na sarapeng adong be. Jadi daganak go
Poso-poso ko, ayah-ayah mangido. Ipakialay bagay ng duster, bagay ng mapagyan ni ayah-ayah. Aso, tiyentong marsi kirim bantuan, nabahatan baju ni mauba do naro. Apa lo? Jilbab don tong iyan. Ima da bukti na uma amo do naringgas marsadokah. Italgang ko pakyan mo asal adong pakyan nalak laimi. Boleh par-parong amar pakyan ni ha. Tingadong lobe niya, jilbab maso ni lehen. Bo bahat bo na mamake pakyan ni dadaburu rupa matandona na bahatan bajunya dadaburu do naro bantuan. Baju ni dadaburu, pakyan ni dadaburu, pakyan ni alaklay indah sadia. Artina ang guami ayah-ayahon nalusok-lusokan do marsadokah. Nalusok-lusokan ang guamo uma-uma na may damo ati adong tabong lewat ison ket mamban perayaan kita. Sa menek na 50,000 ilen koy. Yakin dawi sasakali. Betulin ang. Uma. Ipakyalay aya uma pakyan ni dadaburu bagay mabaya pakyan na. Mangido malay. Tolong majolo pa, tolong majolo pa, tolong majolo pa. Bungantong baya iburo ay. Iburo mo inang. Sedangkan nga mangido alak bayagit ilehen, apalagi mana mangido. Jadi pala mangido alak ulang tulak, ahas saja pangido ni alak lay mo len. Ang kunarong lehenon. Tiang ko nasunong lehenon, biay binahem na pirpe batu, pirando penasuada. Aso terjadi ayah umat musibah tu musibah, bencana tu bencana. Ara naman doa manusia na mangido tu gunung, na mangido tu laut, mangido tu darat, mangido tu manusia, mangido tu makhluk do manusia. Indah na Allah di hati-hati niya. Betul? On mana ido kon sirik, mangido tu makhluk do dabo ayah umat indah mangido tu manusia. Bukannya gunung tempat kau meminta. Bukan lautan tempat kau depe adong dari lagu nasuni dapat kau depe na bukannya gunung tempat kau meminta bukan lautan tempat kau memuja bukan pula dukun tempat kau menghibah bukan kuburan tempat memohon doa. Arana nabahatan alak, jangankan ayah umat di Indonesia, di Arab, di Makkah, di Madinah, di Jabal Rahmah, buk di tulisan. Saya minta jodoh. Saya minta suami. Saya minta istri. Di ulaan di Pariaman petulisan dook di si. Di Barus papan tinggi ayah umat, siara hausi tulisan marsibayan. Mangido tu kuburan mada umaon. On saat na palasunon menjelang Ramadan, biasona umat mawamon bahan maalak na ziarah. Ahadun yatta na ziarahon, mencintai orang yang dicintai Allah. Mencintai orang yang dicintai Allah. Ang gusto ni itabaca maayah umat tong kinay aha, Yasin tulunoli di malam nisfu Sya'banon. Na pertama niat na minta dipanjangkan umur di dalam mentaati Allah dan Rasul. Kan itu niat nai. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma tawil a'marona fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Tiadong di doa nasunod. Allahumma tawil a'marona fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahhi ajasadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Roma Jibril mandokon natu nabinta oh baya Muhammad inday buto lang sa malam ahon diari na sabor nginon ngot maho ompo ti majongjong malamahon lang ya Jibril malam nisfu Sya'ban dibuka kon Allah 300 pintu rahmat sumbayang maho 2 rakaat. Jadi di malam nisfu Sya'banon bo pinasusambayang kalak umat sumbayang ko najolo lewat Nabi Isa ayah umat idaya sa dagunong na sangat godang itopod ko niya magunungon adong mayson ayah uma batu na bontar marsinar marcahayo gunungon marcahayo batuon boy kulilingin Nabi Allah Isa heran niya buheran may bantong nasunjung adong disi terjadi na sungunian kan heran doy tay on madaso Isra Mikrad pi ayah uma dimulai dohot kata subhanallazi asal adong na aneh na ajaib alak Arab subhanallah ningkalay mi subhanallah kope umak pula daw idaho na ajaib subhanallah inda songon nabiyaso tong kinay na ipatidaw ni Allah to subhanallah ini kesucian om martam
kaleng. On manyabio 150 kaleng. Subhanallah deh. Bukti ni kesucian ni Allah deh. Sa naon nga naraalak lay mi sumbayang. Tahu-tahu manaringgasan majadi imam bagi. Subhanallah. Betul. Sa naon na tanggung jawaban doya, na perhatian doya tuh di akhir-akhiron ngairaw niya biho. Subhanallah. Betul. Bukti kesucian ni Allah do sudah na terjadi. Sumbayang madah. Sumbayang mana binta. Tangis mana binta di sujud terakhir. On may nang-nangkan tangyonon kon mudenggan. A'udzu bika min iqabika wa sukhutika. La usi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. On may bacaon Nabi di sujud terakhir. Tangis mana binta. A'udzu bika min iqabika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kemarahanmu, daripada siksamu. Wa sukhtika, dan kemarahanmu. La usi sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Indah jungada upuji ala nasilain ko, ya Allah ya Tuhanku. Indah jungada upuji makhluk nasilain ko. Indah dong pujianku kecuali tuho maya ya Allah. Jadi on ma ita bacaan tambahan na to kenai di sujud terakhir. Na 2 rakaaton di malam nisfu Sya'ban. Nangkin bacaan na a'udzu bika min iqabika wa sukhutika. La uhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. Tangis mana binta mangidoon na to Allah Ta'ala. Arana isa na mangido sabor ngini dikabulkon Allah. Isa na mangido ampun diampunkon Allah. Isa na mangido so diluang kon razuki niya. Insya Allah diluas kon Allah. Selama alak na indah sirik. Selama alak na indah sirik. So jere na do kon sirik. Ang godong do pedirwanta, terutama di saat sumbayang kalimat iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, inda tola mela ingatan tangon Allah. Ang gomela do ingatan tangon Allah di saat kita ucapkan iyyaka na'budu, bo ingotia alak lainnya, berarti alak lain mi manay sumbah mi. Iyyaka na'budu ingotia anaknya, berarti anaknya di nay sumbah niya. Wa iyyaka nasta'in, on masudok nang kinibayin ko mana inang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang iyyaka na'budu wa ulang nina. So maloy ta membaca Fatihah dengan. Teon maguna na belajar kita. Nawonok mahon na sumbayang isa jo. 40 tahun. Nawonok mana mangaji isa jo. Nawonok mana puasa sunati. Nawonok mana marsikiri. Nadung sampai marah itu Allah sang indah. Ondo na perlu umat. Indah tergantung bahat ni bacaan. Ahadu ayah umat na perlu. Ikhlas, ias hati-hati, ias ngon bakasan. So dijagit, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jahil akan binasa kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu juga akan binasa kecuali yang mau beramal. Orang yang beramal juga akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Alakna ikhlas pi ayah umat dikhawatirkan. Madung. Tokin na itaamal kon na pertama mangido sanga sundia so panjang umur di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Napadua na ini kon ma ayaw uma sanga sundia surondah razoki yang halal lagi berkah. Sunjini na kon berkah ayah. Sunjini na kon berkah. Terpakai untuk menuju Allah berkah magwarni. Martambadenggan ko inang dungdot ko na mga jiyon. Madenggan doho. Maringgas do sumbayang. Masopan do hotu alak lain mo. Mun mahormat do. Sanga mun malayas do ilalah hotu alak lain ni. On, mada tingkat kon matar lobi sonon dikit di bulan puaso. Manyambut tamuagung kita inang. Tarsong na manyambut aroroni parmain mon. 35 tahun umurnya anak mi. 40 tahun. Indah pinamang buat boru. Bo disadari au uma adong do konon kedima. Bo ha ado amang au ni ruang ko ama uma ujalay maparumain mo. Oy mantung baya amang nau paintinte. Naono naman dua mau. Sa tiok borngin baya amang nau duah kon sa jodoh. Suro amang jodohmu. Rupa na may do kanak niyaw na au ni ruang ko ujalay maparumain mo uma. Sunang do maarwamo. Oy sunang mantong baya 3 bulan nay suro parmain nga nake hukare jobe. Nay maandang kita busan magkurosi na baru. Betul. Naipamuan dumasuday karejo. Demi manyambut aroroni parmain mon. On get roma tamu agung aya uma tamu dangodang harga. Sundiaro itaban aya uma manyambut na.
Mabahat alak na salah sambut, tarsong na poso na ulibulong, ke moon marami-rami, ke marlaw-law, maridi-ridi, margambur-gambur, marpangir-pangir. Hado naman nyambut naon aya uma, tarsong naman nyambut aroro ni Parmain, nasunyong bahasa Indonesia Peter Pak sa bahasa Indonesia ko. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nur Langkot. Mengaku dengan sesungguhnya telah menjual sebidang kebun. Rela ho papindah silin juangi demi menyambut aroro ni Parmain mon. Padahal dong lalu Parmain mi tu bakasmi. Hado dongan marsalisi. Dongan marbada. Padahal ia godang kon ior jaon godang do ibain orjana. Ikoyok lombu, ikoyok orbo, ibulangan, itortoran, main pencak silat, gordang sambilan, ipaiwat di bakas adat, iudur kon tutapian, ipatuaik na sugit tuaik pe. Walay buat anak niya ay ama na mo kalak na, oy baya ama, najat mi baya, da burumi. So ni manadapot ko, si daw bayaran to mo, mokmok na jadi alak na, ko na minik, mo nga nalusod do julo na Ido ma na puri ruangku, pala adong bangso dege ontardo kontusiya. Tanga jontong lanom, idege anak buru, namok mo kantong alak na. Ruanak niya nasara na iyan, ibuan na analom-lom, minik, pondok na nga tanggung, pese na dari ibong na. Uy, baya amang, sa igantin ko, suri manadapot ko, manos, alawamang napabangas ko, paulaki. Ala, ulang ido ko numa da boso ko ni, nalo, jamo manjaliyon uma. Ondo, uma na purirwang kubo, pelong log, menek, alak na pese, ibong na napurlu, diyaw, inang manchung, ipon na. Cepat manyargutan to. On mada mustami'in wal mustami'at. Artina mengimani takdiron mauida na susahi manusia. Palaro tu siapa nakit, sudah bayar marpanya kita. Roka malaratan, asing maawaya na miskin na, asing maawaya na sokonon, asing maaw na sokonon. Jangan pernah mengupat kepada Allah. Di akhir zaman indah bisa manusia mengimani takdir. Makana indah heran kita ayah umat. Pupak madabaya bala marruan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ditolong diselamatkan Allah ita ayah umat. Salo setu kinai bulan Syakban. Kalau bian niang ngon sude bulan ning nabinta. Tarson kalau bianku ngon sude para nabi-nabi. Ning nabi. Ben mulia na bulan Syak. Asa idokon Syakban. Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Ison masaatna dapat kita kebaikan na sangat bahat. Angguray ta ayah umat. Butong hita ayah umat. Amal ibadah. Bok na bisa iamalkon. Solawat, badbahan, istighfar, martasbih. Ahadape membaca ayat kursi, mendalami ayat Al-Quran, menolong alak, menyantuni anak yatim. Biasa na pulagit sungunon, menyambut Ramadan, bahatnya alak na mangidodoah, najolo. So, nari nga dabi, dapi gabi. Mangidodoah de baya, tema Oh, baya, namaruan mon baya, arwah ni kaum pamilinta madung parjolo. Mangidodoah kita le baya. On maya tolongan tatualay, anggo sunari indabi umah. Padahal ondo na menyambut naik. Paduana ng kini kon sunyan surora jo kinaburka. Sunyan ng kinedokon burka. Ziyadatul khair, bertambah denggan, martambah khusyuk, martambah warak, martambah malim, mabahat sumbayang sunatmu, mabahat tasbihta, mabahat tahlilta, masonang ruah mangalin impak, masadarwa saunong naon rodo pe ilala maretong di ruhay. Anggoon aya uma, mana jo parwan yang marsadoka. Uni pala marsadoka inda na tanggung-tanggung 50.000, 100.000. Suni dineben mi kan? Pala yung dangkalak ko tu pesta kan so ni deben ko. O ban 20 mo inang. Ibuka isina 2.000 do. Mga niya tambuto, lutang bulima. Manungkus do pa yatamban. Jadi on ma. Jadi sunjero ayah na patuluna. Minta anso dapur kita husnul khotimah. Kani dia dineta pabiaso. Alhamdulillah ayah uma on madung terbiasa di kampung-kampung. Anggo kiaw aya umak tu kota mangaji tu daerah perkotaan indah na ibuto nialak umak membaca Yasin malam nisfu Sya'ban. Ita rin na aktif ibadah na ayah umak di kampung. Alhamdulillah. Anggo di sebagian kampung inday pakialakon. Sadari tu kiaw mangaji dah mo inang ison malam nisfu Sya'ban. Anggo i kampung on ayah indah. On maguna naruaw tuson. Ulang na sumangaji mo ningko. Agyot kumangaji rison ningko. Ibaca Yasin tulunoli. Duah mayantong sinjaton ta umak. Imaya sinaluan tak mangido terus mangido. Tingadong sinadongan tak. Pandangan bukan punya kita.
Pendengaran bukan milik kita. Ilmu indah ita puna. Jabatan, bagas na godang, kendaraan indah dong nabuison ita puna. Naikawa doon, naipasahat doon ayah kesehatan doon naipasahat doon. Maka namun matuwang kusong naudok ng kinande. Inda be panganon na piripiripilen ko tuya ala nasala jawab do maya inna mename ningiya. Dia doon ang kininang. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. Dong. Unahan ang kini, aku berlindung kepada Allah daripada siksaanmu, wasukhtika dan kemarahanmu, kebencianmu. La uhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsika. La uhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. On na biasa di benkalak dua na onan. Subhanaka la nuhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. Pujian tatu Allah indah marna salose indah marna abis. Arian na burgin tutup dapat kita nikmat dengan Allah. Sogot na potang. Indah marimbar sang dia tempat ta. Indah marimbar sang andikan waktu na. Leng na ituntun ni Allah, dibimbing ni Allah doita. Nangkin bacaan na a'udzubika min iqabika wa sukhutika. Tangis manabinta ayah umak manduah ponduahot. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. Olo sukhtika sin kho ADP to kap sukhtika. Gimana? Jungada di pakyamu yamalkun kamu sa unang na iyan ina? Ima daon may tabay numa. Insyaallah di malam ni pusak padon antara maghrib dan sude alak mandapod rahmat tiga nang kinturun 300 tay adong buto 4 mocom ning nabinta na sudapotan. Na pertama ayah umak ka sahir tukang sihir. Tukang sunjero lang ilmu sihiron. Najolo na bonabahatan ilmu santet-santet. Guna-guna. Ulang do adong dialak, ulang kayo alak boyak maronya. Ibay niya ma ilmu sihir. Tarsungon na main sulap di dabo inang. Kadang-kadang sihir din ipakinalai. Memperalat jin don inang. Madong, yakin ya tu jin. Yakin ya tu hantu. Ima subahat agama pi ayah uma. Adong agama agama warna Kristen, adong Hindu, adong Buddha, adong Konghucu, adong si Pelebegu. Olo kan? Marasandar tu jihin. Indah benda aneh bacaan na. Pala marzikir ko inang tu bacaan ni doroamu. Tu kalimat doroamu. Indah tu Allah. Hati-hati. Rado tu kinay ke tu sihir inang. Memperalat jin. Gara-gara ia malkon ko amalan ni. Gara-gara ipakiho bacaan mi. Gok ro jin tuho. Ibu ka akon kalay makasapmu. Idaho mana suidan niya lakon mana marguar. Kasap jin guar naon. Pala nagit marbuka kasap ta. Sugari kasap nangon Allah do. Ulang kasap nangon jihin. Kanino to ginang. Marung nangkin. Hindi piti. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. Madung. Wala ni madung. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. La uhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. Pondok do daboy nang. Tentong pondok pinigibaon madabubaya ang dapat madung to ba. So ni me nga natarilakon kita baby. Erer me itarik Allah. Erer me mela standar nai. Kuat dope ingatan na liwati sonari maloma. Pendengaran kuat dope tangkas dope gibigeho. Bukti na natangkas na jolo at ya bujing-bujing kuti na markusip do na tagi ilalaho. Ang gurung tobang nga dabe. Anta kama asnaita ala nafsika. On maibacaon tangis maiba mangidohon na to Allah subhanahu wa ta'ala. Tay adong na sumandapot isa nang kinna pertama sahir tukang sihir. Insyaallah ang kita na hadiron nga dong ison tukang sihir. Tinajoloon maadi Firaun. Roma iblis manapod kon Firaun. Ma daliluka bidakwar rububiyah. Apa alasanmu mengaku Tuhan? Male dalilmu suyakuho dirimu Tuhan. Ning iblis mandokon Firaun. Majawab ni Firaun.
bi alfi sahir. Saya punya tukang sihir 1000 orang. Punya tukang sihir 1000 1000 tong ayah umat tukang sihirnya. So dia masihirnya leon. Tali doi patibal kalai. Isihiri kalai merubah menjadi ulok. Masihiri. Maka nainang pala mabiar ko na sihir. Pakuat membaca mengamalkan ayat kursi. Pakuat mengamalkan ayat May tabi ke? Madung inang. Pabahat mengamalkan ayat-ayat kursi. Anggo ikhlas kita mengamalkan na khusyuk. Sundia so sampai tu al. Pala mabiar ko na sihir adong amalan na inang. Qala Musa maji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Amal kon umat 20 sadano li tutup dung sumbayang. Insyaallah indai sihir kalak ko. Betul? Qala Musa maji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Di sihir kalak anak mimar penyakit. Isihir kalak dada burumu beot doma. Isihir kalak alak lain mo ngaban na bejongjong. Sedangkan ho nabutuhan do peho tu alak lain ni ngabi ne bisa ya bayam marusaho be ngalalu ya tuko buntu sawa be ho do malalu cari makan gara-gara isihir kalak on maamal kon inang qala Musa on marabon na jolo na marsudut Firaun qala Musa majitu bi sihru ahape sihirmu yo innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan mengabulkan amal orang yang senantiasa berbuat rusak. Allah tidak memperkenankan doa orang yang berbuat onar, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Madung, dapat mak Allah bayang ape dapat nang kinan marobuse ni ruania. Betul. Dapat do. Innallaha sayubtiluhu. Ibotalkon Allah deh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Indai biarkan Allah alak na jahat sajo niat na merajalela kejahatannya. Indai biarkan Allah di akhir-akhiron on madung merajalela marak narkoba, sabu-sabu, judi online, judol, sarupo alak laidot dadaboru. Betul do uma? On madabaya. Jujut may tatangis mangido to Allah Ta'ala. So dipuliyaro Allah Ta'ala ita. Madung mabahat to ayah umak dosa ka. Untuk mabulan hapus dosa. Sundira naman nyambut naon. Na pertama bikas rodil istighfar. Pabahat ayah umak istighfar. Pabahat tubat to Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Tubat kamu to Allah Ta'ala. Hei alak-alak na mariman. Mudah-mudahan jadi alak na beruntung kamu. Jadi on manangkin sihir ni Firaun. Maning iblis. Hadu alasanmu semangku Tuhan ko. Di alfi sahir. Adong tukang sihirku 1000 alak. Bantuson. Iyo ban Firaun tukang sihir niaon. Isihir kalay maayah umak. Tarjadi mantong ulok. Na sangat bahat. Sangombus doy ban iblis. Abis sude. So ni maya sinaluan mo. Mga kutuhan maho. Ausong sinaluan kon ulang majolo Tuhan. Hambo ni Tuhan pe inday yakuan nawe. Betul dia narok ni iblis. Betul. On may nang contoh na nasala paingon nasala. Ima so nga maruba. Jadi ang guna bahat salamu ipaingot ko alak nasala inda marubay. Tiang gumadung tarbain ko na dinggan. Inda unyong mambayin dosa. Inda sikit mambayin kesalahan. Berhak maho paingot alak. Tiang guna bahatan do dosa niba. Bahatan do kesalahan niba. Ada alak na ipaingoton. Masuk deh. Inda rai. Isuruh anak mi sumbayang. Hoy na sumbayang. Rame. Isuruh aboru mo mangaji. Ho ngaju ngada mangaji. Rade. Jadi angkon ita do ayah umat parjolo. On masaat na di bulan Syakbanon. Menumpuk amal ibadah sa bahat-bahat na. Napaduana na sumandapod rahmat ayah umat. Kahinun tukang tondung. Najolo ayah umat na tobang. Nabahatan ni na malo manondung. Iparesuya tapak tangan mo. Ida may daw ucok. Baya amang alhamdulillah hanggi na digesan rajoki mo. Namumuan ko dapat teping. Tayo nama namumuan abis. Yakin mabayoy. Iya may datangan mo.
Parisuya mana sarainan. Ko nagantingan ko. Alhamdulillah rajuki mo narondahan. Natsupatan ko dapot jodoh. Tay ulang iboramo na maranak tolo. Yakinan mabayoy dinayok ni bayoy daripada takdir ni Allah. Lari ma iktikat niya. Lari ma akidah niya. On mada inang tondung-tondungi. Ima so dipokih pedago inang indah toda. Marjual na sunida, manggadis na sunida. Ipaborongkon ko parira, purung na depe. Haram! Ipaborongkon niya tarutung, namutik na depe, nasa saindukpat. Sahde! Tayang gumamuloy manampuk tarutungi. Intong na nyata may baik na warna. Tola di ipaborongkon. Tola. Contoh na, kabay tuyur fil hawa, menjual burung di udara. Tola di. Uang ko na tola sugar inang nabahatan, may pengkod. Uida amporik mabang ucok, ugadis maju amporik isa juta dia pengna, tangkup naron minggu. Tola deh. Kabay isa magpilma, menjual ikan dalam kolam. On pinda tolaon. Awan mada. Jadi adong tukang tondong sondiaon, maloya uma mendahului takdir ni Allah. Maka na ahapi ayah uma karejo, surahkon tu Allah. Dalami tawakal. Marsurah kita tu Allah. On mana paduana na sumandapot rahmat ayah uma. Imada kahin tukang tendung. Napatulo na ayah umak musirron ala zina. Alak na mengekali zina. Arong day tayson na marzina. Na marzina day tayson sude. Sinah mata. Sinah mata adalah memandang yang haram. Sinah telinga mendengarkan kata-kata yang haram. Sinah sinah tangan adalah menyentuh. Sinah kaki adalah melangkah. Nadoran baya ya Allah ya Tuhan nami. Nadoran baya mata namion ami pakai mangaligi na haram ya Allah. Tolong ampuni ami ya Allah. Ampuni ami ya Allah. Terpakai ami supingon ya Allah manangyon kata-kata na kotor. Terpakai ami tanganon manja mana haram. Terpakai ami baya paton mangalangka tu tempat maksiat. Namarsina sa jorita ayah umat. Betul. Jadi madung nabahatan dosa. Maka Nabi kasrotil istighfar. Pabahat tubat. Nabi sendiri na maksum doya ayah umat. Nga nadong dosa niya. Tai tubat doya umat. 100 no disadari. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khotoya. Astaghfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni wa wafiqni wa wahabali wa tumu alaiya taubatan nasuha. On madana diingin kun ya Allah. Taubatan nasuha. Sunjini na kon taubatan nasuha. Taubat yang bisa menasehati. Dung tubat mantak yang membain najat. Mantak yang mangupat. Mantak yang mamitnah. Mantak yang margabus-gabus. Berarti madung taubatan nasuha on ayah umat. Arana sunidita manusiaon. Baru-baru sumbayang isi di pentong. Bekas-bekas ni air udu, isi de pentong ayah uma, nadapot ay imusujitan. Malim, denggan, depe pangkuling na. Alak na haji pe, alak na umroh suni di baru-baru rongon mokah. Olat ni sapukin, sehat da udah, alhamdulillah. Nda melay, alhamdulillah na. Yang kojan sebulan, 2 bulan nungro, sehat da amang baru, mudah-mudahan. Nda dong alhamdulillah nabi. Ang kojan 1 katang nungro, sehat da umpung. Nda butuh da mandok na. Mudah-mudahan pe nga dong be. Udah majul alhamdulillah. Jadi makana ita biasoan mambain na dengan so bertahan kebaikan di ita. Ita pa biaso meramal, ita pa biaso mabahad sumbayang sunat, puasa sunat. Jadi on mana menyambut nai ayah di kasrotil is pabahat tubat tu hadiratnya Allah. Di malam nisfu Syakban, piga na sudah potan langkin na pertama tukang sihir, na padana tukang na patuluna musirron ala zina, alak na terus-terusan marazina. Sekali pernah dimaksud ni ayah umak na marsina di luar nikah madaboy nangon ti on manabahat di akhir zaman on wida alak lainay 4 selingkuhan na ada burunay 8. Mudah-mudahan anggo ita jam ahon nga dongon na terlibat na sunod. Inda dongon alhamdulillah amin ya rabbal
onma itajago ayah uma. Itajago. Sulang iwarisi turunan tatokin nai. Sedangkan dengga ikabayamay anak padahal ijago do baya panganon niba. Ijago do inumun niba. Pakyan niba ijago do. Jago do inang sude. Epeng na itabuskon mo jago ngon na halal asal na. Na ipapangani mo ngon na halal. Na inuman ngon na halal. On mawa inang inda sumbarangan ita inum na bo. Marasapay ta jolo to Allah sanga pa de inum. Ya Allah ya Tuhanku. Inum jolo aik mon ya Allah. Ang waw naning ko di jawat ket minum minang. Suni de ben ko. Suni di ibahin. Mengidoy si dia tadi ni pada ikon takon. Ya Allah, upangan marasukin nangon ko on ya Allah. Ya Allah, upa ki mabaya pakyan nangon ko on ya Allah. Ya Allah, umampaat kon marazuki na ititip kon mon. Upa ki maepeng na ititip kon mon. Titipan dentong epeng inang. Inda na milik mo, ang na milik mo aso bisa mako. Aso itang kualak. Betul. Jadi inda dong milik tasan titik pi ayah umah. Maka naon manang kini musiron ala zina. Kemudian mudu mina khomrin, alak na terus-terus mabuk, minum minuman yang memabukkan. Oh alhamdulillah anggoy tadi kampung-kampung nga sedongon teo ma ulang patola anak tay, ulang patola paumpuntay ayah uma dot-dotan sunari indaw na minum-minum na mabukan, narkoba, sabu-sabu, adong pel lemcap kambing bagay na isa jero madakdakan anak sunari. DDP inang. DDP danakon. Inda na tarajarbe. Ina natanggung mangalo maninjui namang katapor lumay niya tingkap niya lang tingkap kaco na matapor misudi pambay ni danakon tingatar parentah be na setan tu setan dumagok nafsu tu nafsu dumana bermain jadi ima guna na ibahin sunan pengajian so bisa ita mengredam nafsu bisa mawang ma mengekang nafsu kemudian ayah uma akol walidain alak na durako tu ayah dohot tu umakna durhako anak na tu orang tua na adong di ayah na durhako umak na durhako adong di ngadong bay anak di na idokon na durhako anggo umak inda dong ina durhako inda dong ayah na durhako tianggo umak na zolim ayah na zolim bahat inda durhako tong pantokon na zolim inda adil ko tu anakmu inda adil ko tu berumu zolim magorar ni marna holong ramu di anak ni mar kapili ho. Betul dan anakmu, betul ya Allah. Ididik ko dan azolo, indah. Jung ada dia jari ho sumbayang, indah ya Allah. Unjung dia jari ho mengaji, indah ya Allah. Anggo sunirap tunarako amo. Una suni do basan di kanon. On mada kaum bapak dot kaum ibu. On manangkin alak nai na durha. Kemudian namam alak na mangadu domba. Namam buruk-buruk kon. Bal baulitak pandok ni na tobang-tobang na jolo. On petar masuk mon ayah uma. Inda daputiay keberkahan tong kinay. Di malam nisfu syak. Di malam nisfu syakban. Bahat dope ayah uma. Tayo waktun ta inda bima mungkin kon. Mudah-mudahan sehat-sehat ita. Targodang kon ita bulan syakbanon. Tari isa detut bentuk amal ibadah. So kinay di bulan Ramadan adope. Pembuatan ni pahalo mo on dita. Rami-rami may ta ayah uma. Kito kinay tumusujitan. Mawa taraweh. Pala nga bisa tumusujitan, ibakas kamu umak marjamaah dot ayahi. Pinomat sasakali. Jungada do imam na ayahi dibakas. Ayah umak. Jungada do. Imada. Mulai naron ayah. Latih ma. Dan marjamaah dot umak dibakas. Pala na sumampu humandua. Iya suruh manduah kon na. Ho tukang amin kon. On mana menyambut Ramadan ayah. Pabahat tubat. Pembuatan ni pahalo. Buat marwani alak laimu. Ayu mamro'atin. Tolabat ridho zawjiha. Kataballahu laha. Sawaba Asyah wa Maryam. Isyadahu na manjalay karidoan ni suami di bulan Ramadan. Iled madyo. Inang pahalo ni Asyah dohod Maryam. Istri Asyahod. Istri Fir'aun. Tay nga junga daon dais kulit niya tu Asyah. Arana istri ni Nabi taron sandigan Asyah waninang. Maryamon sadanay. Ibundanya Nabi Allah Isa. Isa na ada boro na membuat kariduan ni alak laina di bulan Ramadan. Ada pe dapot ko inang son dia pahalo na tu Asyah dokot Maryam. Pordoramu yo. Buat makariduan ni alak laimu. Pala tu kinay arian uma butet mardahan ko pala niya. Mardahan ko. Walo mardahan saja tong ulang ipanganan tong. Betul.
Harugiatnya. Palagit marbuko pamasak parbuko. Ayah hucok ni mo pula na sudah harwamu. Pala napadiripin talalaw martutur. Abang harugiatnya abang parbuko ni mo. Pala kola dugiatnya kola pamasak. Malah sarabi doon nataboy sarabi pamasak. On madi bulan puaso nabahatan alak na paturut nafsu. Rarak parbuko sampai 75 mocong. Tolak mangkuling sirene sojat na dong di buto na ijon tikbe. Ampe aik sadus penon tinapuas me. Karena soni di inang. Jadi pabahat tubat, pabahat sadokah on mana menyambut nai. Pabahat tahadepe ziarah kubur, pabahat marsi maaf-maafan. Indah angkon na arirayo umak sumangi demohob ko tualak tuayahi. On penaron mulak on na mangaji, mangi demohob jo suamingku, malambat tuaw naroon nimo. Pala nasuroya tuson. Mangidumohob jo suamingku, matibutulang ilalahon na royaw ni mo. Mangidumohob jo alak laingku, yot mo bayan nararado ng kinjilbab tarpakyaw na alamlom. Mangidumohob jo, bin nakotor din ang kinararay supake bayan alamlomon. Do kon sa nga kasalahan na. Tangis mo hontong ang gobisa. Ang gobisa paro mamon-mon mo. Tinabahat doon na suni mo umak na mangidumohob to alak lain ay. Pura-pura mon robage mon niya. Tandang makapuskon mon niya may karejo ni ay. Jadi maradu ayah doon umat. On bin sunang na ruang ku inang. Najopan ruang ku nasihati ita sampai on saat na. Mudah-mudahan sehat-sehat kita. Terlaksanaon kita na diperintahkan ni Allah. Terhindari kun kita na dilarang di bakasan ni agama. Sehat kita tukinay. Rami-rami ita tarawih. Rami-rami mandarus Al-Quran. Ita pabahat umak marsadoka. Marsadokah parbuko. Marsadokah epeng. Sajo ayah umak. Tandona umak. Nadon ita manggodangkon bulan Roma. Arana dibakar ma ayah umak sudah dosa-dosanta. Adong bulan pembersihan. Bulan ahagurana, bulan pembersihan. On matarlobi tu ita umat Muhammad mayana sungonon. Umat ni Muhammad mayaon ayah umak. Alhamdulillah. Dari ulang get melay tabengon umat ni Muhammad. Nabahatan alak na get melangon umat ni Muhammad. Au pindah nabi mau ning ruania. Get pindah nabi ho. Ulang sekali-kali ulang ayah umak. Sudah na yajar ko ni nabintay madumpas de. Nabi Isa na jolo. Ya laitani min ummati Muhammadin. Bayan maawla nga umat ni Muhammad. Nabi Musa, ya laitani min ummati Muhammadin. Bayan maawla nga ya Allah umat ni Muhammad. Ben bahat na mada dapat kalebihan keutamaan ni umat Muhammad. Sudah nabi-nabi. Purwan yalay sumanjadi umat ni Muhammad kalay. Ima sudokon alhamdulillah. Mudah-mudahan terpertahun kon kita status ta na menjadi umat ni Muhammad. Menjadi umat ni Muhammad. Terlaksanaan kita na diperintahkan, tertinggalkan sudah larangan-larangan ni Allah dohot Rasulna. So selamat itangon dunia terus tu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Arab putar sunan majolo ayah umah. Mudah-mudahan barokah manfaat dapat kita ilmu na membaik selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oni nga lupa aw ayah umah mangido moab. Arana mungkin ampun na sumarsu ampulan na marsu paling sakali na insyaallah to kinay di bulan Ramadan turan na. Parjolo aw mangida maaf tuita sude ang patadong saunok naon jaharo na urang tama panjaro pangobankonku langkah-langkahku nasusunono idaamu panyampian na magugutu na maasok tu na maginjang tu bagay na mapondok tu nasupas tu na diingin konmu iondon tong tugas ta umak na mangulun bersabarlah atas keinginanku ning Allah sekalipun keinginanku itu tidak sesuai dengan keinginanmu keinginan ni Allah do umak na perlu ita paturut indah keinginan tak keinginan ni Allah. So dia so bisa ita masuk tu keinginan niya. Ondo ba inon ta na mangulyon. Arana keinginan niya may nadenggan tu ita angko keinginan taro inda napas tu ita. Inda pasud. Yang ko keinginan ni Allah inda unjung salay. Iharam ko niya ita mangan-mangan nasud na beidua bin na mambahayaon de. Iharam ko niya ita mabuk, iharam ko niya ita margawus, manangko, marsina bin na mambahayaon de. Anggo na manguntung kon tu ita diperintah kon depe indaw na dilarangi. On madahulong ni Allah Ta'ala. Kan naolong doruan niya tuitay. Nahulong bayaruan niya. Bo penasibu ko hambong ko, ulang ko lupa. Jalay kesempatan mo untuk mangingotaw ning Allah. Inda unjung aw mga lupa na alak-alak na mangingotaw. Bo pemadung lupa ya tuaw. Asal jungaday ingot ya aw terus-terusan mangingot ya. Sesibu apapun engkau, cari kesempatan mo untuk mengingatku ning Allah. Karena aku tidak pernah melupakan orang yang mengingatku sekalipun ia sudah lupa padaku nih ya. On masuk wajar ita bersyukur banget. Jadi on pe tersai majul umat ita tutup madohot memanjatkan doa.
Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat kita, rondah rajo kita, lunas sudah utang-utang ta. Hajat tadi kubulkan Allah. Hajat ni keluarga ta ijabah Allah itamun segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Al-Fatihah. Auzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa limuallimina wa limurabbina wa liman habba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal 'ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma zahidina fid dunya wa raghibna fil akhirati wa basyirna bi'uyubi nafsina. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahbizuka wa nastaudiuka dayanana wa imanana wa islamana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.